नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में मैं रंजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपनी खबरों की शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि आखिर मिजोरम चाहता क्या है। जी हां, हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि क्यों आखिर मिजोरम एक के बाद एक असम के इलाकों में स्थित विद्यालयों के ऊपर हमला कर रहा है। आखिर इसके पीछे मिजोरम का मकसद क्या है। धोलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धोलाखाल में जो विद्यालय में बम विस्फोट का घटना सामने आया, इसे किस नजरिया से असम सरकार देख रही है। असम सरकार के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य का इस घटना को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, साथ ही कछार जिला प्रशासन का क्या कहना है, हम आपको सभी चीजों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल आइए हम देख लेते हैं, आज जब कांग्रेस के प्रतिनिधि दल असम मिजोरम के सीमांत इलाके पर पहुंची तो अपने ही राज्य के यानी असम के इलाकों में जाने से उन्हें मिजोरम पुलिस द्वारा रोक दिया गया। मिजोरम के पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ आज बुरा बर्ताव भी किया। फिलहाल आइए जान लेते हैं कि आज कांग्रेस प्रतिनिधि दल में कौन कौन नेता और मंत्री शामिल थे। आइए पहले जान लेते हैं कि जो प्रतिनिधि दल आज सीमांत इलाकों में पहुंचे थे उनमें कौन कौन शामिल थे। देवव्रत सैकिया के अलावा पूर्व सांसद तथा सर्वभारतीय कांग्रेस नेत्री सुष्मिता देव, पूर्व मंत्री अजीत सिंह, सिद्दीक अहमद, विधायक कमलक्ष देव प्रकाश, पंकज बरबरा सहित और कई कांग्रेसी नेता शामिल थे। आज कांग्रेस के प्रतिनिधि दल के साथ मिजोरम पुलिस अधिकारियों द्वारा कैसे बर्ताव किया गया, उन्हें अपने ही इलाकों में यानी असम राज्य के इलाकों में प्रवेश करने से कैसे रोका गया, आइए देखते हैं। Yes. Okay. Yeah, it is India only. You cannot say like that. No. We are in Pakistan. You are also Indian. I am also We are Indian. Indian. We are Indian. Say that Indian cannot go to anywhere. I am not entering. Yes, here I will have to give the inner line permit. We are going back, sir. So I am not. But you cannot tell me that you go back and all that. You are a police officer. We will not cross the border without inner line permit. Yes, I am not crossing the border. What I mean to say, the public are gathering. We Public, cannot you should assure then, you. you should then See, you encourage cross them you to cross there. understand them. All the force are down there. No, all the force are down there. You cross it. We cannot guarantee You your can arrest me if safety. you want to arrest me. Okay. No. We cannot guarantee your safety. This is India. The way you are speaking to No. Anyway. why you are not guaranteeing? Okay, please you go back. Otherwise, we cannot guarantee your safety. Yes. We cannot. आप लोग का डीजी चाहे जो भी आता है परमिशन मिला हुआ ऐसा बोलिएगा तब तो वो लोग बोलेगा मेरा वहाँ जमीन है तो फिर बताने के बाद। तो देखा आपने कैसे मिजोरम पुलिस अधिकारियों द्वारा असम के जो विपक्षी नेता हैं, साथ ही असम कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं को रोक दिया गया, उन्हें अपने ही इलाकों में प्रवेश नहीं करने दिया गया। आज गए कांग्रेस प्रतिनिधि दल को गुलेल का मार भी खाना पड़ा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मिजो ने गुलेल में मार्बल रखकर कांग्रेस के जो प्रतिनिधि दल सीमांत इलाकों की मुआयना करने पहुंचे थे, उन्हें गुलेल से मारा। आइए सुनते हैं। কি পরিবর্তন হয়েছে যে আসামের জমিতে হাঁটতে হলে আজকে মিজো পুলিশ আর মিজো মানুষের মার্বেলের স্টোন পেল্টিং আমাদের খেতে হচ্ছে। তাই বলে আমি সোনোয়ালজিকে বলবো, যেখানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার জয়েন্ট সেক্রেটারি আসলো, মিজোরাম আর আসামের চিফ সেক্রেটারির মিটিং হলো, যেখানে টপ পুলিশ অফিসার দুই দিক থেকে বসলো, আপনারা সমাধান করতে পারছে না। নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স হলো নর্থ ইস্ট ডিজাস্টার অ্যালায়েন্স ফর নর্থ ইস্ট, আর এই ডিজাস্টার অ্যালায়েন্সের রাজা হলো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, যিনি শুধু ইলেকশনের সময় নাচানাচি করেন, আর যখন মানুষ বিপদে থাকে, যখন আসাম প্রদেশ বিপদে থাকে, উনি গাল ফুলিয়ে বসা, কারণ উনি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারছেন না। আর সোনোয়ালের গভর্নেন্স তো জিরো। উনি একটা খুব ভালো চেহারা, এছাড়া সোনোয়ালের গভর্নেন্সের কোনো ক্যাপাসিটি নাই। মিস্টার সোনোয়াল, আমরা বরাক ভ্যালির থেকে, আমরা কংগ্রেস থেকে আপনাকে এইগুলা মার্বেল বাই পোস্টে পাঠাবো, এটা আপনার অফিস রুমে রাখবেন যে আসামের আপনি কি অবস্থা করে। तो सुना आपने कैसे कांग्रेस प्रतिनिधि दल के लोगों को आज गुलेल के मार भी खाना पड़ा। आप सुन रहे थे सर्वभारतीय कांग्रेस नेत्री सुष्मिता देव को। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सुष्मिता देव मार्बल दिखाते हुए ये बोली, इन्हीं मार्बलों को पोस्ट द्वारा सुष्मिता देव
असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भेजेंगी। आज सीमांत इलाकों की मुआयना करने पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधि धोलाखाल में जिस विद्यालय में बम विस्फोट हुआ था उसका मुआयना किए, साथ ही मृत इम्तियाज अली के परिवार वालों से भी मिले, उन्हें आर्थिक सहायता भी किए एवं उपस्थित गांव वालों के साथ बैठकर बातचीत भी की। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। দুখ পাইছোঁ অসমত এখন চৰকাৰ আছিল বিজেপি চৰকাৰ। তেওঁলোকে কয় যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰি আজি অসমৰ মাটিত অসমৰ যিবিলাক প্ৰতিবেশী ৰাজ্য এই গোটেইবিলাক ৰাজ্যই আগ্ৰাসন কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ মিজোৰামে ইয়াত বহুত বছৰ আগত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছিল যেতিয়া সুভাষ দাস ইয়াৰ DC আছিল। তাৰপিছত বহুদিন শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থা আছিল। এতিয়া দেখা গৈছে আমাৰ মিজোৰামৰ লগত যি সীমান্ত আছে প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰ খুব সম্ভৱ, এই 150 কিলোমিটাৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ আৰু এই কাছাৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মিজো লোকসকলে অসমৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছে। আজি আমাৰ অসমৰ নিজৰ স্কুল দুখনকৈ তাত জ্বলাই দিছে আৰু অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে অসমৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই। আমাক আজি মই আহিছিলোঁ যে মই অসম চৰকাৰক জনাই আহিছিলোঁ আজি অসমৰ নিজৰ সীমান্ত অঞ্চলতে নগা মিজো আৰক্ষীয়ে এটা কেম্প পাতিছে আৰু আমাক যাবলৈ নিদিলে আৰু অসম চৰকাৰৰো অতি পুতৌ লগা অৱস্থা। তেখেতসকলেও আমাৰ নিজৰ সীমান্ত অঞ্চললৈকে আমাক লৈ যাব পৰা নাই। এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ মুখত যি কথা শুনা যায় জাতি মাটি ভেটি আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত যি শুনা যায় যে তেওঁলোকে অসমক বিদেশীৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব, আজি অসমীয়া মানুহবিলাকক নিজৰ ঘৰতেই প্ৰতিবেশী ভাৰতীয় বিদেশী কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা নাই। আৰু এই গোটেইবিলাক কিন্তু হৈ আছে বিজেপি দলৰ সুশাসনৰ ফলত। তেওঁলোকে সুশাসনৰ পৰিৱৰ্তে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ জাতিৰ নামত, ভাষাৰ নামত, ধৰ্মৰ নামত লগাব বিচাৰে। পাহাৰ ভৈয়ামৰ একতাৰ কথা কয়, কিন্তু আজি ইয়াতেই দেখা পাইছোঁ আমাৰ নিজৰ মানুহক নিজৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিয়া নাই। এজন মানুহৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। এইটোৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব। আমি সকলো ভাৰতীয় নাগৰিক, আমাৰ কাৰো মাজত কাৰো কোনো বেয়া ভাৱ নাই। মই চৰকাৰৰ উচতনিত এইবিলাক হৈছে, মই ৰাইজক দুখ নিদিওঁ। চৰকাৰে যেতিয়া বেয়া কাম কৰিবলৈ ৰাইজক উৎসাহ জনায় সেই চৰকাৰখনকহে আচলতে আমি ক্ষমতাচ্যুত কৰিব লাগে। স্যার সরকারে তো চাইছেন যে এইটো তো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে। মই এইটোৱে কৈ আছোঁ যে আজি বিজেপি চৰকাৰ দিল্লীত আছে, বিজেপি চৰকাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আছে। তেওঁলোকে আজি নৰ্থ ইষ্ট কিবা এটা ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স কৰে, য'ত আমাৰ অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ যেতিয়াই দিল্লীৰ পৰা কোনোবা নেতা আহে বা দিল্লীলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিমান মুখ্যমন্ত্ৰী চবকে নি পেলাই পেৰেড কৰায়, তাত হাফ পেণ্ট পিন্ধাই লৈ পেৰেড কৰায় নে লং পেণ্ট পিন্ধাই লৈ পেৰেড কৰায় সেইটো মই চোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ সকলোকে লৈ যায়। তেওঁ কৰোণাৰ সময়তো তেওঁলোকক দিল্লীত নি পেলাই পেৰেড কৰাইছে আৰু তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নেতা বুলি নিজকে কয়। আজি তেওঁৰ লাজ লাগিব লাগে যে তেওঁৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ সীমা সব ফালৰ পৰা প্ৰতিবেশী ৰাজ্যবিলাকে আগ্ৰাসন কৰি আছে আৰু তেওঁ অসমীয়া মানুহক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই। पिछले कई दिनों से मिजोरम द्वारा असम के भूमि अधिग्रहण के साथ साथ असम के नागरिकों के साथ बुरा बर्ताव एवं बम विस्फोट जैसे घटनाओं को केंद्रित कर असम राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लबैद्य का क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। হয়, যোৱাকালি ৰাতি এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অলপ আগতে মই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা DC তাৰ লগতে আমি কথা ক'লোঁ। তো ইনকুৱাৰীত গৈছে এতিয়া ইনকুৱাৰী কৰাৰ পাছতে মানে কেনেকুৱা এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আমি অলপ গম পাম। আৰু কথাটো হ'ল যে তাৰ আগতো এটা স্কুল এনেকুৱা ধ্বংস কৰিলে তেওঁলোকে। সেইটো লৈও আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতে কথা কৈ আছোঁ। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এটা নিউট্ৰেল ফ'ৰ্চ SSB এইপিনে দিলে অসমক আৰু BSFক দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে মিজোৰামক দিব। তো মিজোৰামৰ ফ'ৰ্চবিলাক এতিয়ালৈকে সম্ভৱতঃ আহি পোৱা নাই, আহি হয়তো অলপতেই পাই যাব। আমাৰ SSB বিলাক আহি পাইছে আৰু কেম্প কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। যোৱা কালি DIG SP ডেপুটি কমিশ্যনাৰ গৈছিল, গৈ কেম্পেৰ ঠাইবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰি আহিলে। তো
তো এতিয়া কথা হৈছে যে মিজোৰামক আমি তাৰ আগতো আপোনালোকে জানে যে গভৰ্ণমেণ্ট লেভেলত আমাৰ মিটিং হৈছে অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু মিজোৰাম গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ ফালৰ পৰা শান্তিপূৰ্ণ উপায়ে কেনেকুৱা এই বিবাদটো সলভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰচেষ্টাৰ কোনো অন্ত নাই আমি প্ৰতিনিয়ত প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ বাট মিজোৰামেৰ কিছুমান আজিৰ দিনত মই ক'ব পাৰোঁ এই কথাটো হয়তো বা চৰকাৰী প্ৰশাসন যন্ত্ৰ তেওঁলোকক সহায় কৰি আছে কিছুমান মিছক্ৰিয়েণ্ট তেওঁলোকে ইমান দিনলৈকে যে সীমানা আছিল এই সীমানাৰ পৰা অলপ নিচত নামি আহিলে তো স্বাভাৱিকভাৱে আমাৰ অসমৰ ৰাইজ এই কথাটো মানি নলয় তো এইকাৰণে আমাৰ এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদত শান্তিপূৰ্ণ উপায়ে এতিয়াও আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এজন মানুহ মাৰিলে তাৰ আগতে আৰু এজন ড্ৰাইভাৰক খুব মাৰপিট কৰিলে এতিয়াও ই বিচৰা ডেথ বেডত আছে এনেকুৱা এটা স্থিতি মই কেইদিন আগতেও আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আৰ্থিক সহায়তা আৰু লগতে যিজন মৰিলে তেওঁকতো আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা জানে এছবিচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো মানে পাৰ্চনেলি টেক আপ কৰি ইয়াৰ পৰা চিফ ছেক্ৰেটাৰীলৈকে কৈছে এই স্থিতিটো তেওঁলোকে আমিতো ভাবিছিলোঁ যে তেওঁলোকে এই কথাখিনি বুজিব অন্তত কিন্তু তেওঁলোকে বুজা নাই এই কামখিনি কৰিলে আৰু আমাৰ যিটো আজি এনকোয়ারির পাছতে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই কথাবিলাক জনাম कल जब धोलाखाल में पहुंची थी कछार जिला उपायुक्त कृति जिल्ली तब उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा आइए वो भी सुन लेते हैं। कल रात को अपर फाइनम स्कूल एलपी स्कूल जो है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है 3 आवाज़ आए हैं बोला जा रहा है। आज सुबह खबर मिलते ही डीसी एसपी हम दोनों इमीडिएटली स्पॉट पहुंच गए थे। कार्रवाई जारी है हमारे हायर अथॉरिटीज़ भी आने को है। ये किसने किया है कैसे हुआ है अभी पूरी रिसर्च होगी पूरी इंक्वायरी होगी। पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट है कि शांति भद्रता मेंटेन रखें। सबसे पहले हम ही पहुंचे हैं तो हम इस सिचुएशन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं करके बता रहे हैं। तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि कोई अपने हाथ में कोई लॉ ना ले कोई एक्शन ना ले शांति भद्रता मेंटेन करके रखिए और थोड़ा पेशेंस दिखाने से इसका अंत तक हम ढूंढेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है एंड नो कैजुअलिटी। बिल्डिंग खाली था कोविड के तहत स्कूल बंद था। ये नरसिंहपुर एजुकेशन ब्लॉक का स्कूल है कछार डिस्ट्रिक्ट का ही स्कूल है एंड सर्व शिक्षा अभियान का मिड डे मील मिलता था इसमें। तो ये एफआईआर भी अभी लॉन्च होगा ये बॉम्ब ब्लास्ट के तहत एंड इसकी आगे की कार्रवाई हम लेंगे। तो आपने देखा कि कांग्रेस की प्रतिनिधि दल जो आज सीमांत इलाके पे पहुंचे हुए थे उनके साथ कैसे बुरा बर्ताव किया गया। साथ ही आपने वर्तमान राज्य सरकार के मंत्री को भी सुना कछार जिला प्रशासन की तरफ से जिला उपायुक्त कृति जिल्ली को भी सुना। लेकिन इन सब के बाद भी ये सवाल रह जाता है कि मिजोरम आखिर चाहता क्या है। आज सुबह से ही सीमांत इलाकों में मिजोरम नागरिकों की एक वीडियो वायरल हो रहा है विभिन्न सोशल माध्यम में। ये वीडियो देखकर ये समझ पाना आम लोगों के लिए मुश्किल है कि वो क्या बोल रहे हैं लेकिन उन्हें देखकर तो ये लगता है कि वो बहुत ही गुस्से में हैं। आइए देखते हैं वो वीडियो। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद और कई अहम खबरें बाकी है। आप बस बने रहिए हमारे साथ। आंधी हो या तूफान छोटा घर या मकान ये दीवारें सब झेलता है मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी पहले आजमाए फिर करें विश्वास।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले खबरों की ओर। आज BCMS यानी भारतीय चाय मजदूर संस्था की तरफ से बजरंगपुर चाय बागान में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा का उद्देश्य था कि चाय श्रमिकों को मिलने वाला अधिकार के बारे में उन लोगों को जागरूक करना। आज जीपी सभापति रमेंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारतीय चाय मजदूर संस्था के अध्यक्ष हरिनारायण वर्मा एवं भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष कांचन सिंह पहुंचे हुए थे। आज उपस्थित दोनों वक्ताओं ने उपस्थित सभी चाय मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक सभी जानकारी रखी। आइए सुनते हैं। बांग्ला में एक कहावत है क्या कि गेहूं जोगी भीख पाए ना। जोगी का मतलब होता है यानी पुरुष सन्यासी। तो आपके बगान में, आपके घर में वो जोगी है, उसके पास इतना ज्ञान है कि अभी जो उन्होंने जो बोला, इनके पास जितना ज्ञान है उसको बोलते हैं क्या, इंफॉर्मेशन। अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक एक कॉलेज बनता है, उसमें पढ़ाया जाता है, जानकारी दी जाती है बहुत तरह की। इन्होंने जो आज जानकारी दिया जितना, शायद हम लोगों को पता नहीं था। तो आपके घर में जानकारी वाला आदमी है, उससे थोड़ा थोड़ा रोज मिलते रहिए। ये क्या है, वो क्या है, ये नहीं होगा, मेरा नहीं हो रहा है, आपका कुछ तरीका बताइए। सारा तरीका इनके पास है। आज ये यहाँ पर आए हैं क्यों, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? हम ये इसलिए ये सभा बुलाए हैं। मैं जानता हूँ लोगों का मतलब मानसिकता, उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। कि लोग घर में रह करके न ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, न एक साथ दूसरे को बैठा करके ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो एक माहौल बनाया जाए। ये बैठक जो हमने बुलाया है इन लोगों की सहायता से, पंचायतों की सहायता से, सुबोध उबोध ये सब हटिया के लोग जो हैं, इन लोगों की सहायता से कि एक माहौल बना करके उस माहौल में जब लोग जमेंगे तब लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। বা হায়ার সেকেন্ডারি পাস করতে পারেনি, 9 পর্যন্ত পড়েছে, 10 পর্যন্ত পড়েছে, কিন্তু ম্যাট্রিক পাস করতে পারেনি। গভর্নমেন্ট এই জিনিসটা বুঝে আপনাদের নলেজে নেই, গভর্নমেন্ট ওদের জন্য ব্যবস্থা করেছে। ক্লাস 10 এর ওপেন স্কুল সিস্টেম করেছে। যে স্কুলটা এক্সাম হয় গভর্নমেন্ট বয়েজ, আপনি ঘরে পড়ে রেডি হয়ে প্রিপেয়ার করে আপনি গভর্নমেন্ট বয়েজে গিয়ে স্কুলের মাস্টার আছেন, উনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলে আর মাস্টার আছেন, গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুলে মাস্টার আছেন, উনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উনারা আপনাদেরকে বলে দিবেন যে কখন ফর্ম ফিল আপ করতে হয়। সেই ফর্ম ফিল আপ করে আপনারা ক্লাস 10 এর পরীক্ষাটা দিয়ে দেন। ক্লাস 10 এর পরীক্ষাটা ঘরে বসে প্রিপেয়ার করে পরীক্ষা দেন। পরীক্ষা ওপেন স্কুলে পরীক্ষাতে যদি ভালো মার্কস পেতে পারেন, সেই বাবা যদি হায়ার সেকেন্ডারিতে অনেকগুলো অসুবিধা হয় যে আমরা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাতেও পাস করতে পারিনি, অনেকজন আছে ক্যান্ডিডেট যারা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাতে পাস করতে পারেনি, যারা পড়া ছেড়ে দিয়েছে তাদেরও তো বলছি, কেবল যারা পড়াশোনা করে তাদের না, অনেকগুলো পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, ওর ইচ্ছা হলো যে হায়ার সেকেন্ডারি পড়বে, ওরাও সেই অবস্থায় অনেকগুলা গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুল আছে, আমাদের মাসিমপুরের স্কুল আছে, এগুলো অনেকগুলা স্কুল আছে যেগুলোর মধ্যে গভর্নমেন্ট করেছে ওপেন স্কুलिंग सिस्टम। आज हैलाकांदी में हिंदू रक्षी दल की तरफ से विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं।
আশীর্বাদ নিয়ে যাবো ঠাকুরের কাছ থেকে, তখন দেখতে দেখতে দেখছে শিবলিঙ্গের উপরে आज सिलचर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तथा बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर अत्याचार विरोध में तथा अलगाववादी मानसिकता के खिलाफ एक महारैली निकाली गई, जो सिलचर दास कॉलोनी से आरंभ करते हुए कछार जिला उपायुक्त कार्यालय के समीप स्थित ক্ষুদিরাম प्रतिमा के समक्ष अंत किया गया। আবেদনপত্র আমরা আগামীকাল জমা দেব এবং প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীর কাছেও আমরা ভাবছি আমরা জমা দেব। ইন্ডিয়ান হাইকমিশনার বাংলাদেশ হাইকমিশনারকে আমরা জমা দেব এবং আমি জানি গুয়াহাটিতে হয়তো একটা ক্যাম্প আছে, ওখানে আমরা ডেপুটিশনের মাধ্যমে জমা দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা জানেন রোহিঙ্গারা জামাই আদর পান আর আমাদের হিন্দুরা বিতাড়িত হয়ে ওদের একটা এজেন্ডা আছে 2025-এর মধ্যে ইথনিক ক্লিনজিং করে হিন্দুদের এখান থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। তাই এই মহামিছিল উদ্দেশ্য এইটাই ছিল, আজকে মুখ্য উদ্দেশ্য। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।